Lamat kanang maton na nila, istorya na nila. Pero aritas Biblia, ang Biblia mao gyud ni gihatag sa Dios aron ta maluwas. Ikaduhang Timoteo 3:15 nga sukad sa imong pagkabata ikaw nasayod na sa balang kasulatan nga may gahom sa pagluwas kanimo pinaagi sa pagtuo ngadto kang Ginoong Hesukristo. So kini gid ay makaluwas ni kay kini Biblia mao ni pulong sa Dios. 5:39 sa Juan, ingon si Kristo kamo nagsusi ni ining kasulatan kay naguna-una man kamo pinaagi ni makabaton kamo kinabuhi nga walay katapusan. Wala ni comics ang kinabuhi nga walay katapusan, wala sa comics. Tagong ko sa una bata pa ko na may mga tindahan kanang lumbay-lumbay na mga Muslim, mga lumbay. Grabe ko suga sa una mo tong. Ang comics. Comics man nakakuan ka. Nakuha pa na pa. Nay ang kilahanan sa comics. Pero ang na-amiss ko nakapangutan ako nga comics unsay makuha. Di mo to naka-agad ko magpangutang wala mo Bible diri pa arkilahan kana basahon. So unsa nang Bible sir? Wa kay Bible. Wala resulta maski na akong mamang mananabtan salmo responsoryo wa kahibaw og asa mo adto. Kay ultimo salmo papangitaon nimo. Unsa man salmo? Wa kahibalo. Pero manabtan ang baba, nagpiti lang. Mga may kamagin po na sila sa bulan. Kasi bulan tayo bulan. Pati ko suga. Pero sa Biblia na, wala gilid sa Biblia. Karon, doon ay gisultis Biblia versus sa matod nila. Karon, ato ning hisgutan kining kabahin sa una-una nga ang tanan ihugasan. Diba? Ang tanan ihugasan. Wala na ilaing tumong anak. Ang anak. Kay gusto nilang pag-auson nga kutob sa mosulod sa baba, mosulstiyan, pwede ra, kay labay ra. Limpyo na. Limpyo na. Karon, ang pangutana mo ni, mao ba'y sulti sa Biblia nga ang tanan nga mga butang gihugasan na? Kay tanan gani, pag yung tanan, hurot siya. Di ba? Tanan man. Tanan man. Yung sa daang tugon, hugaw. Pero sa bagong tugon, limpyo na, tanan. Di ba? Mao gyud ay madunggan nato nga konsepto. Karon, arita sa Biblia unya versus matod nila. Hain may matod nila ini. Gihugasan na tanan or ang hugaw nagpadayon bagyod nga hugaw. Aritas bagong tugon mo sugod og ukab kay tan-aw na to kung tinuod ba ato ning sagmon dinho no. Hebrehanon 9:28. Apo. Hebrehanon 9:28. Bagong tugon na, bagong tugon. Bago ba? Doon na sa las. Doon na sa las na siya. Ay, bunyi. Doon na sa hapit mas pinadayan. Pero ang tapat sa Hebrehanon, Santiago pa ang sunod. Matching. 9:28. Tingnan na to og basa. Sige, 9:28 sa Hebrehanon. Mama. Kini unang sagang unang sagang sa panguna-una nga limpyo na tanan. Limpyo na tanan. Sige. Gihalan usab si Kristo sa makausaron pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tawo. Gihalad si Kristus magkausaron sa pagwagtang sa mga sala sa mga tao. Padayon. Mupakita siya sa ikaduhang higayon dili tungod sa sala kung dili sa pagluwas kanila nga nagulat kaniya. Si Kristo nagpakamatay kausa aron sa paghinlo sa sala sa tanang mga tao. Kay ang sunod manggod nilang rason kung ang tanang gihinluan na unsa may gihinlo. Ang ila dayong iingon, gihinluan na sa dugo ni Kristo nagpakamatay sa Calvary sa cross. Perting inupigilan nga nauna. Si Kristo nagpakamatay lang tungod anang kanang giingon sa iyang amahan nga hugaw ni. Kapag ingon sa isang kay mao gini pinaka-isyu gyud. Kanang baboy mo gini pinaka-isyu. Pag ingon nga ang baboy kay may kuko nga pikas apan magpangusap mahugaw kini alang kaninyo. Pag ingon gani kay may kuko nga pikas o wala magpangusap mahugaw kini. Unsay hinungdan nga nung nahugaw? Wala may nahugaw kini lunang sa lunangan, wa nahugaw kini adtos basurahan. Ang Ginoo sa Dios hugaw ni kay naay pikas nga kuko karon pangutana. Kini lang daan. Simple nga logic.
Kay hinlo naman ang baboy, ang hinungdan nga nung nahugaw kay pikas man ang kuko, ang baboy bakaron tibuok na ba ang kuko? Pikas man gihapon. Bisag kung saan mo naghugas og tubig kay ang giingon sa Dios na nahimo siya hugaw tungod kay pikas og kuko. Nakaroon isa may nagyong, mo man yung hugasan mo, yung ginang mayo. Nakuha ba ang iyang kahugaw? Dili man gusto hugaw nga kanang hugaw nga as in hugaw kanang hunahuna atong hugaw. Kung dili espiritual nga kahugaw, pinaagi atong ilhanan. Di bisan unsang mananap nga kanang gitugot sa Ginoo, bisan manop, ka maginagtae, ka maginagkuan. Pero gitugot sa Ginoo, wala dito na hugaw tungod sa tae, wato mahugaw tungod sa basura. Kung dili pag-ingon sa Dios nga hugaw ka na spiritually, kay dinis Biblia dunay duha ka klaseng kaon man. Kabalo ka, ang unang kaon nga nipatay sa tao material nga kaon. Material kana gyud gisud sa baba, gisud sa tiyan, mao gyud ni namatyan sa tao. Ngano namatay? Tungod kay ang Dios nagingon, kaon mo tanan dinhi. Anis chapter 3 sa Genesis, kaon mo tanan dinhi. Kasaysayan ha, nganong namatay ang tao? Kaon mo tanan dinhi. Gawas aning ni astaliwala kay sa panahon mo hikap ug mukaon mo mamatay gayud kamo. Wa may ng Dios na inyo kauna kay hugaw ni God. Di man to mahugaw kay kahoy to mas ibabaw. Sugo to sa Dios. Limpyo to, nindo to siya. Pero niingon lang gid ang Dios na di mo mukaon ini kay mamatay gid kamo. Kung ikaw tao nga intelente, mutuman ka sa sugo, ayaw na pag-question, nga naman Ginoo nga di man ipakaon, nga man ang gibuhat. Ngayon pa na, nga naman baboy gibuhat, mas Ginoo di pa ipakaon. Tanawa ra gud. Rason man na sa musupak kay Dios. Kabalo mo, ang tao napatay tungod anang kaon. Unya, kung imong tanaw ng Biblia, nagsulti nga, halos tanang butang nalimpyuhan sa dugo ni Kristo. Kung pagbasa, halos tanan. Kanang halos, equivalent sa pulo nga hapit. Kanang hapit ba? Hapit tanan butang nalimpyuhan. Ang pangutana, kanang hapit. Hapit tanan. Parang litan, ngayon ko, grabe ang lunop sa Cebu. Hapit mahurot ang mga balay tanan. Kanang hapit mahurot, wala mahurot oy. Wala kay may hapit, hapit lang mahurot. Pareha ko rin yung pulong o ng Timoteo 2, versikulo 3 o 4. Kini maoy nakapahimot sa pananaw sa Dios nga atong manluwas nga ang tanang mga tao mangaluwas unta. May unta. Ano unta man? Kay dunay di maluwas. Nganong dunay di maluwas? Roma 2:5 tungod sa kagahig ulo ni ining mga tawhana nag-andam sila og kastigo pag-abot unya sa pagbalik sa Ginoo. Nakaroon nito. Sige mig kaon mo lagi mo silaob. Dili man mo karon mo silaob. Kaya ang sulti sa Biblia dunganon sa katapusan. Magpaabot pa rin ang sunugon ka sa katapusan kay ang Biblia mo tugan man gid ron. Sultihan man kita unsay kastigo nga ihatag sa imong kung mopadayon ta ini. Karon ato sa sosyo. Balita dito tapos sa bag-ong tugon gihapon. Ikaduhang Korinto 6:17 o 18. Kapitulo 6, 17, 18. Kung ang una-una nga nag-ingon na ilimpyuhan at tanan, dapat wala na ihugaw diya sa bagong tugon. Correct? Di ba? Ikaduhang Korinto 6, versikulo 17 o 18. Tanaw na to niya. Kay buhato ta sa buhat Jis karon. Kay mo man gigamit na nga rason nga gihugasan na kuno tanan diha sa buhat Jis. Ato lang lilikod mo. Pero ato sa ning gipribintahan diyan daan sa Biblia kay versus matod nila man eh. Tanawon sa nato sa Biblia kung ang gisulti niingon ba nga nalimpyo na gyud tanan. Sige, atong basahon na po. Busa ang Ginoo nagingon. Kinsay nag-ingon? Timanin niyo ha? Matagbasa, isuot sa inyong dalunggan, isuot sa inyong alipatagan, blansiha pag-ayo. Ningon si Pablo, nag-ingon ang Ginoo. Dili ako'y nag-ingon, dili po si Pablo. Si Pablo nag-relate lang ha, nag-ingon ang Ginoo. Unsay gisulti? Bulagi sila og paglain gikan kanila. Bulagi sila og paglain gikan kanila. Ayaw ka mo paghikap sa hugaw. Uy, ayaw ka mo paghikap sa hugaw. Naaman lagi. So ang una-una nga matod nila, napalpak na. Kay sa bagong tugon, gihinluan na tanan. Naaman lagi hugaw. So di na mulusot. Sige ako, pala yung nabasa. Ako mahimong inyong amahan. Kamo mahimong akong mga anak. Mahimo ko inyong amahan, mahimo ta mong anak. Kung sa gisulti, kung dili na mo muhikap og hugaw. Naman lagi hugaw.
sila daan good, masirad naman. Sa ato pa kay hinuan naman tanan, wala na ihugaw sa bagong tugon. Angas na, wala na. O, pagbasa kinabalik eh. Kunya, ang nagsulti para bagyon. Dili pastor, ang Ginoo gyud mo'y nagsulti. Nasa ato pa, kay kana nilang gisulti, matod nila din ha. Buot-buot na din ha. Kay kung ang Diyos may musulti, ayaw na mo paghikap o hugaw. Bagong tugon mo na. Nahilan na siya, sa bagong tugon, yung gasa na, kay sa kung sa'y musulot, pwede na. Ay, dinuang man na. Kung mo kay musod sa baba, okay na. Nga karon, si Brad Serrano yung sa una, sa ato pa di Brad kay kutob sa mulihok, ngayon sila kutob sa mulihok, magkaon ko no. Kung saan man ni mo sa kasilyas mo na pretty man ang mulihok. Na karon na may mulihok pa ng batod sa ludi. Makaon man yun na, pero kung hindi testing, na may mukaon na, kay lami daw. Kaon daw. Oh, kay man mulihok man. Ako magtanaw ko, gikaon na daw, murag magdigwa mo sa